Ano nakita? Ako lang yun. Hindi nakita ko yung item sa Excel. Cellphone niyo pag nabasa, dead na yan. Dead! Pag nabasa, dead! Sure yan. Yes, ma'am. Hello po, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Choppy, choppy. Teka lang, ha. Ma'am. Ma'am. Teka lang. Teka lang, ma'am. Ma'am, hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, hello. Ba't di nga? Tingin na ako. Ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Sagot kayo, ma'am. Ma'am, sagit lang. Ma'am, excuse me, ma'am. 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 Bukas siya ngayon, di sumasagot. Ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, evacuate na, ma'am. Wala na talaga, ma'am. Evacuate na, ma'am. Oo, ma'am. Wala na talaga malaligtas, ma'am. Kung sakasakali, ma'am. Kung tataas pa, ma'am. Wala na talaga. Kasi, ma'am, lahat talaga eh. Kahit anong, ma'am, tinatangay na ng tubig, ma'am. Wala na, ma'am. Ma'am. Ma'am, yung sealing machine, ma'am, hanggang hindi pa doon na umaabot yung tubig, ligtas pa, ma'am. Pati yung cash rate, pati yung mga yung sa patungan natin sa mesa, ma'am, ligtas pa. Kasi, ma'am, kahit anong gawin talaga, ma'am, wala. Lahat ng tenants, ma'am, huli na. Pinalabas na rin kami yung pinaka-store manager, ma'am. Pinapauwi. Ang problema, ma'am, hindi kayo makakalabas. Nagpastaw na sa labas, ma'am. Stranded na po kami dito. Papatay na ilaw po. Ay, hindi, ma'am. Mawala na, ma'am. Ma'am, lahat po ng tenants, hindi na po pwede. Dito na po kami, ma'am. Bawal na po kami lumapit din, ma'am. Pinahalo kami dito, ma'am. Evacuate na talaga, ma'am. Ma'am, papakita ko sa inyo, ma'am, yung mga video. Binidyoan ko lahat, ma'am. Binidyoan ko po lahat. Makikita niyo po yung ano, ma'am, kung gaano ko katindi. Kung hindi po masira yung cellphone, ma'am, ha? Makikita niyo po, ma'am. Wala na, ma'am. Kahit anong angat to, ma'am. Wala talaga, ma'am. Ang tayo, ma'am. Tumbang-tumba. Kasi, ma'am, sa kanila, pinabayaan na rin po nila, eh. Mga grocery, ma'am. Pinabayaan na po nila, ma'am. Wala na talaga, ma'am. Nagbabagsakan na po yung sa iba, ma'am. Yung mga lutuan, nagbagsakan na, ma'am. Pinapatay na po lahat ng kuryente, ma'am. Mas megat po kasi kung nakabukas ng kuryente, ma'am. Lahat kayo, ma'am, ito. Mayayari kami dito lahat. Problema nga lang, ma'am. Paano kami lalabas? Wala ba kayong ulo dyan? Wala yung barko dyan. Ma'am, kailangan, ma'am, ma'am, yung ano nga eh, tawag doon, ma'am. Speedboat, ma'am, lulutang eh. Tutusin eh. So, ma'am, kung tutusin, ma'am. Baka dagat na nga po talaga, ma'am. Ma'am, nasa bewang ko na po yung tubig. O, sige, ma'am. Ma'am, in-inform ko lang po sa inyo, ma'am, ha? Ma'am, kasi, ma'am, yung mga gamit talagang ginawa ko yung kumakaya ko, ma'am. Mag-isa lang po ako. Kataon talaga mag-isa ako, ma'am. Wala, ma'am, eh. Yung ulan, ma'am, tuloy-tuloy pa rin po dito, ma'am. Ayos, ma'am.
Oo, ma'am. Mga dicer, ma'am, tenant, mga security guard. Parang corner na kayo, wala kami lalabasan din, ma'am, eh. Nandito lang po kami sa pinaka-CS, ma'am. Naghihintay lang po tumakas yung tubig. Eh, ma'am, sasama na lang sa alon. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Problema nga, gamaw lumangoy, ma'am, eh. Oh. Ma'am, ang sama ko, ma'am, wala na po, alas nga po ng ulan, eh. Wala lang nga po yung... Ma'am, dinala ko po yung benta sa kayong pera. Sa atong cellphone, ma'am, dinala ko na rin po, ma'am. Okay lang po ba? Kasi ma'am, ito yung kanin yun. Sa akin, no? Ikaw mapapasa lang naman, baka magkanakawan pa dito, ma'am. Stranded na po, ma'am. Kapag island na po, ma'am, island. Oh. Oh, si ma'am, di ko po ano eh. Sa inyo lang po, kaya po minimis ko po kayo para kayo tumawag sa akin eh. Yes, ma'am. Sige, ma'am.